demonstrasi di areal eks perkebunan kelapa sawit. Pihak Badan Pertanahan agar tidak menerbitkan sertifikat. Di depan cara penerbitan sertifikat di atas lokasi nelayan komponen tambahan warga. Customary land or tanah adat refers to territories traditionally managed by indigenous communities according to ancestral rules and practice. In Indonesia, these lands are central to identity, culture, and livelihood of indigenous people. However, tension arises because the state recognizes land ownership primarily through legal formal instruments such as certificates and permits. This creates conflict between a customary legitimacy rooted in traditional and state legality which is grounded in national law. The recognition often lead to disputes, marginalization of indigenous communities, and challenge sustainable management land. The government stresses the importance of formal legal recognition to ensure clarity, prevent dispute, and support national development. Land rights must be officially registered, and issuance of certificates and permits is considered crucial to protect public interest. Without formal registrations, traditional claims may not hold legal weight, creating uncertainty in governance and administrations. Indigenous people assert that land legitimacy comes from ancestral traditions, community agreements, and rituals, not just state law. Customary land is vital to their cultural identity and way of life. State regulations that ignore these traditional rights often threaten the continuity of indigenous practice. Indigenous communities advocate for legal frameworks that recognize and protect customary land, ensuring that historical and cultural is respected. Baik, kalau Kak, selamat pagi. Mungkin sebelumnya Kakak boleh perkenalkan diri dulu nih, namanya siapa, terus dari angkatan berapa? Oke. Perkenalkan, nama aku Andi Imam Raffi dari angkatan 2024. What do you know about customary forests and what are the general regulations governing them? Hutan adat itu merupakan hutan yang dimana memiliki atau yang dimiliki oleh masyarakat adat. Karena memang kalau kita tahu bersama itu ada istilah hak ulayat namanya, yang dimana itu diwajibkan atau gampangannya adalah dimiliki oleh masyarakat adat. Nah, kalau secara peraturan mungkin memang peraturan di sini itu memang udah mulai banyak ya mengatur salah satunya mungkin dari UPA atau mungkin peraturan seperti undang-undang desa segala macam, mungkin itu sih. What are the future expectations regarding the sustainability of customary land and the fulfillment of ulayat rights? Oke. Mungkin terkait dengan hak ulayat berarti ya, karena memang di sini kan yang perlu diperhatikan adalah bagaimana mekanisme pengakuannya gitu loh. Kita tahu bersama bahwasannya masyarakat adat itu mungkin memang nggak yang sepenuhnya mengerti terkait dengan bagaimana pendaftaran tanah dan lain sebagainya. Mungkin beberapa hal yang mungkin aku perlu segera diusulkan ya. Mungkin yang jelas banget adalah pengesahan RUU Masyarakat Hukum Adat, karena memang sudah diajukan ke Prolegnas, sudah ada RUU-nya, sudah ada NA-nya, tinggal diajukan ke Prolegnas doang. Cuman mungkin lebih lanjutnya ke mekanisme sih. Kalau dari aku pribadi lebih karena mekanisme dalam artian bagaimana caranya pendaftaran tanah, terutama tanah MHA ya, itu lebih gampang untuk didaftarkan gitu loh. Karena memang mereka di sini tuh kan tidak mempunyai kayak mungkin pengetahuan yang lebih lah bagaimana cara mendaftarkannya, bagaimana mengurus segala macamnya. Maka dari itu bagaimana pemerintah daerah lebih mengakomodasi gitu loh, mengakomodasi bagaimana kebutuhan mereka. Walaupun memang sejauh ini pengaturan daripada MHA terutama di hak wilayah itu diatur dalam peraturan daerah gitu mungkin. Terus harapan lainnya lebih ke arah memperjelas lagi lex spesialisnya, karena memang itu yang memang jadi dasarannya gitu loh, terutama dalam pelaksanaan undang-undang ke depannya, peraturan ke depannya seperti itu mungkin. Bridging the gap between customary legitimacy and state legality is essential. Both aim to protect and manage land sustainably. Legal recognition of customary land alongside formal governance can create a fair and balanced solution for both the state and indigenous communities.